ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ସିଷ୍ଟର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତକାଳୀନ ଉପାସନାରେ ଯେତେ ଜଣ ଜଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା। ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ଜୀବନେ ମୋ ଜୀବନେ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନ ମୋର ଅଛି, ଖାଲି ଅଛି କେବଳ ହୃଦୟ ମୋର। ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନ ମୋର ଅଛି, କେବଳ ହୃଦୟ ମୋର। ଏ ଜୀବନ ଅଟେ ତୁମାରି ଦାନ, ଏ ଜୀବନ ଅଟେ ତୁମାରି ଦାନ, ଭୁଲିବିନି ପ୍ରେମ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ପ୍ରଭୁ ଆସ ବସିଯା ହୃଦୟ ମୋର, ଡାକେ ଆଜି ଡାକେ ଆକୁଳେ ଏ ପ୍ରାଣ ମୋର। ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆସ ବସିଯା ହୃଦୟ ମୋର, ଡାକେ ଆଜି ଡାକେ ଆକୁଳେ ଏ ପ୍ରାଣ ମୋର। ଚାଲୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ତୁମର, ଚାଲୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ତୁମର, ଛାଡ଼ିବନି ହାତ ମୋହର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନେ ମୋର, ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନେ ମୋର, ଗାଉଥିବି ନାମ ତୁମର, ମଧୁର ସୁରକୁ ମୋର ସଜାଇବି ଗୀତ ତୁମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା।
प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, म प्रभु जीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा से जे राजन, म प्रभु जीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा से जे राजन, हृदय तुमे दया सागर, हृदय तुमे दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, सारा जगत रे प्रभु तुम्हारी राज आसु, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, सारा जगत रे प्रभु तुम्हारी राज आसु, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, तुमरी चरणे सेवा करी बुझे दिन, दया कर जीशु राजा दिय दर्शन, तुमरी चरणे सेवा करी बुझे दिन, दया कर जीशु राजा दिय दर्शन, पवित्र ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभुଙ୍କର महानाम धन्यवाद हो। वर्तमान आ गोटे गीत गान करवा, धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन, धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन, मंगलमय प्रभु तुम्हें, करुणामय जीशु तुम्हें, मंगलमय
ଯାହା ଜୀବନେ ଆମ ସବୁ ତ ତୁମରି କରୁଣା ଦାନ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମରି କରୁଣା ଦାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଘେର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେର ଧନ୍ୟବାଦ ଘେର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେର ଜୀବନ ଦାତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଦାତା ଯୀଶୁ ତୁମେ ଜୀବନ ଦାତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଦାତା ଯୀଶୁ ତୁମେ କ୍ରୁଶେ ଚଢ଼ିଲ ଜୀବନ ଦେଲ କ୍ରୁଶେ ଚଢ଼ିଲ ଜୀବନ ଦେଲ ତୁମ ପ୍ରେମ ଅନୁପମ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଅନୁପମ ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ ଭୁଲିବିନି କେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମ ପାଇଛୁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଭୁଲିବିନି କେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମ ପାଇଛୁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ତୁମ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ତୁମ ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ମୋର ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଘେର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ ଧନ୍ୟବାଦ ଘେର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଗୌରବ ହଉ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ହଉ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସେବା ତାଙ୍କରି ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କିପରି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ତାଙ୍କରି ସେ କାଲବରୀ କୃଷକୁ ନେଇ ଚାଲିପାରିବା ତାଙ୍କରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଚାଲିପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କଥା କହି ଆସୁଅଛନ୍ତି ସଚେତନର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଗଲେ যেতে কষ্ট সহিলে ক্ষতি পায়ে জীবনে যেতে দুঃখ আসিলে ক্লেশ দেই গলে যেতে কষ্ট সহিলে ক্ষতি পায়ে জীবনে तुम वाक्य ही चाहे तुम दर्शन चाहे तुम संग ही चाहे तुम चरण चाहे तुम वाक्य ही चाहे तुम दर्शन चाहे तुम संग ही चाहे तुम चरण चाहे
ତୁମେ ମୋ ସାଥେ ଅଛ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମୋ ସାଥେ ଅଛ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ରାଜା। ତୁମେ ମହାନ ଗୋ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଅଛ, ତା ମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ। ଏ ପାପମୟ ଜଗତରେ ବୁଡି ଯାଇଅଛୁ ଗୋ ରାଜା, ଏ ପଙ୍କରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ। କିପରି ଏଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ସୈନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନମରେ କଥା କହି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଗୋ ରାଜା। ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ମୁଁ ଦିନ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ପ୍ରେମ କଲ, ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁଖରୁ ତୁମେ ମହିମାନ୍ବିତ ଗୌରାନ୍ବିତ ହେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କୃପା କର। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀପଣରୁ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ପାଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭରି ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇତାନନ୍ଦ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ କଟି କଟି ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ, ମୋ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ନେଲେ, ପରିଚାଳନା କଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ପ୍ରଭା ଦିଦିଙ୍କୁ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ଆରାଧନା କରିକି କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଛି, ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କରିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିଲ। 4:30ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ, ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ଦିଦିଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାପା କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ବାପା, ଆମର ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖିଛ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ, ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା, ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ହଜାଅ ଲୁଚାଅ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଉଦ୍ଗାରିତ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ଅନେକ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ବର୍ଷା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ବାପା ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମ ନାମ ନେଇ ଆମେ ବସିଛୁ ବାପା। ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥିରତାର ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୂର କର। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଡିକନ ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।
सर्वप्रथमे त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को धन्यवाद देवा सहित ये प्रातः काल रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ एक उपासनार उपस्थित प्रथम कहबी आमर होस्ट आज्ञा तत्सहित आमर सभापति परीक्षा आज्ञा तत्सहित जेतेक उपस्थित अच्छु आम प्रिय दासदासी प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाई आसतु वास्तव भाव अति सुंदर भाव आह्वान करते आमर रीता भौणी सिस्टर आम को अति सुंदर भाव आह्वान कर विशेष धन्यवाद दूचे सेवा कार्य को आशीर्वाद कर मध्य प्रभा सिस्टर अति सुंदर भाव से आराधना करथिले अति ठीक टाइम मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु मध्य आमानकर एक पिलर बा मूलदुआ जे कि आमानकर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे परीक्षा आज्ञा से आमान को तांकर निद्रा सुनिद्रा रो से भांगी से मध्यस्थी प्रार्थना रे मध्य कड़े नेउथिले एथिपाई प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु एई समय आसंतु आमे किछि चिंता करिबा जहा एई समय मानकरे आमे चिंता करिबा जे वास्तव भाव ताहा आमानकर जीवन रे रहिछि कि प्रसंगटी थिला मंद अर्थात धीर बा स्लो बा खराब आई मंद विषय आमे किछि चिंता करिबा कारण बेड माने शनिग्रह मंद अर्थ धीर धीर माने ता इंग्लिश रे कह जे स्लो स्लो रो अर्थ तार होछि खराब एणु ए मंद विषय आमे चिंता करिबा धर्म विषय चिंता करिबा जदि मंद विषय चिंता करछु धर्म विषय चिंता करिबा धर्म कौन जे कर्तव्य कर्म बा ड्यूटी आज आम ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे जो धर्म जीवन जापन करिबा पाए धर्मर अर्थ कर्तव्य कर्म कौन कर्म आमानक पाए जो धर्मर जीवन जापन करिबा पाए आमाने जेतेक आज्ञा पालन करिछु वाक्य रे जेतेक शास्त्रांश अछि ए पवित्रता जीवन काटिबा पाए ता होछि कर्तव्य कर्म करबा को इंग्लिश रे कह जे ड्यूटी तेणु ए मंदर अर्थ पाप चिंता मंदर अर्थ पाप करिवार भावना ए जगत रे वास्तव भाव एक मंद जदि करिबा मंद करबार पूर्वरु तार पाप चिंता आसे पाप चिंता होछि मंद पाप करिबा पाए जो भावना ता होछि मंद ए जगत मध्य आमान को जहाँकि आम गत काली अति सुंदर भाव में शुणुलु प्रिय दास पवित्र जीवन जापन करने कौन पे ये मंद जो भावना आम शरीर अच्छी धर्म छाड़िबा कौन धर्म छाड़िबा आमर जो धर्म को परित्याग कर मंद को आम जाऊछु धर्म छाड़िबा कौन धर्म छाड़िबा पाप कार्य जोगु ईश्वर अनुग्रह वंचित हवा जो लोक धर्म छाड़ती तार अर्थ पाप कार्य जोगु ईश्वर अनुग्रह वंचित हवा धर्म छाड़िबा तेणु आज आमानकर जीवन रे देखुछु जे मंद कौन एहा शारीरिक अभिलाषर मंद बा भूताणु जो भूताणु आमर आसतिला 2019 ठारू 2021 पर्यंत जो भूताणु लगी आमे आमानकर मुखरे एक लगाम गोटे दउथुलु जो भूताणु द्वारा आमानकर शरीर नष्ट हुए जो भूताणु द्वारा आमे मृत्युवरण करुथुलु ताहा वर्तमान एई मंद भूताणु मध्य आमानक पाखरे आइछि शारीरिक अभिलाषर मंद भूताणु जहाँकि कोविड जमती लोकों को मानि नेउथिला एई मंद भूताणु बा तार अर्थ एई भूताणु को कहा जाए मंद बा खराब ए भूताणु अच्छी ए मंद भूताणु जदि शरीर रे अच्छी निश्चित भाव रे कोविड अच्छी बोली जानिबा को परिबो मरिबो आ मरिबो तेणु अनेक लोक माने से समय रे आ ताको आमे कोन तार मुखरे आमे बांधी रहउतलु भूताणु जो प्रकार प्रवेश न करिवो भूताणु जो प्रकार आमे आघ्राण न करिवा द्वारा आमे जेपरि जीवित भाव रहिबा भूताणु निमंते आमे कोन मुख बंद करूतलु तेणु एया एक शारीरिक अभिलाषर भूताणु ता होछि मंद बा खरापटे
ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଅଛି, ତାର ଗୀତ ସଂହିତା 34:14 ପଦରେ, ମନ୍ଦକୁ ଦୂର ହୁଅ, ମନ୍ଦରୁ ଦୂର ହୁଅ ଓ ସୁକର୍ମ କର, ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଓ ତହିଁରେ ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହଉଛେ ଏକ ଯୋଉ ଧର୍ମ, এই ଧର୍ମ ହଉଛି ପବିତ୍ର, এই ଧର୍ମ ହଉଛି ସୂଚି, ଏ ଧର୍ମ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ମାନେ ସେ ପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଭୂତାଣୁ, ମନ୍ଦ ଶରୀରର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ପାପ ଚିନ୍ତା, ଏଥିରୁ ତୁମେ ପୃଥକ ଦୂର ହୁଅ। ସୁକର୍ମ କର। ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ସୁକର୍ମ କର, ତା ସହିତ କଣ? ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଶାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ଦୋକାନ ବାଡିରେ ମିଳେ ନାହିଁ, କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ଶାନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଶାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆମ ଠାରେ ଅଛି। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଯଦି ଘରେ ଆମେ କୁଟୁମୁଟ ଜୁଟୁମୁଟ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି କରିବା, କଣ ଶାନ୍ତି ହବ? ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ କଣ ଶାନ୍ତି ହେବ? ଶାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମ ଠାରେ ଅଛି। ଆମର ଆଚରଣ ହିଁ ଶାନ୍ତି, ଆମର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଶାନ୍ତି। ତହିଁରେ ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। କୋଉଠାକୁ ଚାଲିବା? ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପଡି ଯାଉଛୁ। କାରଣ ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ଚାଲନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ? ସେ ଚାଲିବାର ଭୁଲ କରେ, ତାର ଚଲାରେ ଭୁଲ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଅନୁଗାମୀ ହଉ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଅନୁଗାମୀ ହେବାର ରହିଛି, ଆମେ ଏଇ ଅଭିଳାଷର ମନ୍ଦ ଭୂତାଣୁରୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ମନ୍ଦ ତାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସୁକର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଅନୁଗାମୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ଯାହା ଗୀତ ସହିତ ସେ 50:19, ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣା ମୁଖ ବଢାଉଅଛ ଓ ତୁମର ଜିଭା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଳ୍ପନା କରେ। ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ମୁଖ ବଢାଉଛୁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂତାଣୁଟା ଆମମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଏ ପବନ, ଯୋଉ ମନ୍ଦ ପବନ, ମନ୍ଦ ବାୟୁ, ମନ୍ଦ ବାସୁ, ମନ୍ଦ ଭୂତାଣୁ ଆମମାନେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମୁଖ ବଢାଉଅଛୁ। ଆଉ ଜିଭା ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଳ୍ପନା କରେ। କଣ? এই ଯୋଉ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା, ଯୋଉ କଳ୍ପନା କରେ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଳ୍ପନା, ଜଗତର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ଜଗତର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। କାହିଁକି ମନ୍ଦର ଦୂର ହୁଅ? এই ମନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। এই ମନ୍ଦ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। এই ମନ୍ଦ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟରେ ପଡେ। ତେଣୁ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପଉଲ ଲେଖିଲେ 5:19-20, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦୋଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମନ୍ଦତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଏକ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର ମନ୍ଦ ଭୂତାଣୁ ଅଟେ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ ଠାରୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। এই ଭୂତାଣୁ ଆମର ପାଖରେ ଶରୀରରେ ଯଦି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ, ଦାନ କଲେ,
जे आमानको माने आमानको गिफ्ट देई अछंती आ तांकर पुत्र संतानर अधिकार देई अछंती ए गिफ्ट देवा सत्वे ए भूताणु थिबा द्वारा आमानकर शरीर समस्त नष्ट हुए तेणु सेति पई कहले मंद तारो दूर हुओ कारण ए जगतरे थाई ए जगतर समस्त मंद कार्य अटे ए समस्त विषय ठारू आमे पृथकीकृत जीवन काटिबा को हबो तेणु एहा आम जीवनर पतन ख्रीष्टीय जीवनर एक पतन ख्रीष्टीय जीवनर एक विनष्ट प्रकाशित वाक्य तार 2:5 लेखा तेणु जेउठारू तुमर पतन होइछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन कर जानिबा कि ए जो आमानकर गालातीय 19:20 पद पर्यंत दुईटी अछि ए समस्त विषय रे केउटारे आमानकर पतन अछि आमे जानि परिबा कि निश्चित भाବରେ आमे जानुछु निश्चित भाବରେ से भूताणु अछि से भूताणु से मध्य रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 15 टी जिनिस मध्य रे केउ केउ केते प्रकार केते खंड आमानकर शरीर द्वारा अछि जो फल रे आमे पतन अछु जदि अछु से कहले स्मरण करी पतन हुए अछ ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन कर जदि तुमर मंद अछि तमे स्मरण कर प्रभु ए चतुर्थ कामुकता मोर अछि प्रभु प्रथम मो व्यभिचार अछि प्रभु ए जो असुचिता अछि प्रभु मोर क्रोध रहिछि प्रभु मोर प्रतिमा रहिछि प्रभु मोर कुहुक रहिछि प्रभु मोर विवाद रहिछि प्रभु मोर मतभेद रहिछि एई समस्त को स्मरण करी मन परिवर्तन कर मन परिवर्तन अर्थ कौन मंद तारो दूर हे रहिबा मंद तारो दूर रे रहिबा एहा होछि एक परिवर्तन जीवन कारण जो द्वारा आमानकर आत्मा नष्ट हुए जो द्वारा आमानकर आत्मा नष्ट हुए एथिपाई पृथ्वी जीवन आम प्रति ईश्वर आह्वान केमिति आह्वान कले प्रथम कारण ईश्वर आम्ब मानकु असुचितार जीवन जापन करिबा निमंते आह्वान न करी पवित्र हवा निमंते आह्वान करी अछंती सुंदर कथा काले ए विषय में शुणुथुलु पवित्र हवा निमंते हमको आह्वान कराइछि ए मंद भूताणु आमानकर शरीर रे रखी ए मंद समस्त कार्य करिबा पाई आज आमानको आह्वान करि नाहंती ए मंदर विलास रे रही मंद कार्य करी आमानकर आत्मा जो प्रकार विनष्ट हबा पाई आमे जो रखिछु ताहा नुहे ईश्वरकर इच्छा हे निर्भय माने एफिसियो 5:17 रे हे निर्भय माने ईश्वरकर इच्छा कोन तमे ताहा बुझ ईश्वरकर इच्छा एई विश्वासी मानकर पवित्र जीवन जापन करिबा पाई एई विश्वासी मानकर आत्मिक जीवन रे बनिबा पाई कारण आमे जेतले आमे तार एई माने आह्वान पाइछु कोन आह्वान पाइछु तांको राज्यर अधिकार करिबा पाई तांको राज्यर अधिकार करिबा पाई आमे आह्वान प्राप्त होछु तेनु आमाने जीवन रे कोन करिबा जो आमे मन परिवर्तन करिबा से आह्वान पाइछु पुनर्बार एक प्रथम थेसलोनी तार 3:3 रे लेखा अछि से प्रेरित पाउल लिखिले थेसलोनी मंडली को किंतु प्रभु विश्वस्त से तुंब मान को स्थिर करी मंद रु पापात्मा ठारू रक्षा करिवे केमिति हमर तो 17 प्रकार जिनिस अछि ए मंद विषय रे 17 प्रकार रहिछि এই 17 প্রকার বিষয়ে যে ভূতাণুটা আমার পাখে রয়েছে যেতবে যীশু জগতকু আসিলে শত্রু হস্তর সমর্পিত ক্রুশ নিকটকু গলে ক্রুশ উপরে তার ক্লেশ যাতনা সমস্ত সহ্য রক্ত ঝরুলে মধ্য প্রভু তাଙ୍କ ପିତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ
ଆମେ ରଖିଛୁ। এই 17 ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି, କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କର ପିତା, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କି? ସେଦିନ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲୁ। ସେଇ ଭୂତାଣୁ, ସେଇ ଭୂତାଣୁ जो शारीरिक अभिलाष भूताणु, जो मंद भूताणु रे आज आमे आघ्राण करुछु। तेणु ଆଉ ସେଇ 5:22 ରେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:22 ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଖାଅ। କୋଉ କୋଉ ମନ୍ଦଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତୁମେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ହେଁ ଯେ ମୁଖାପେକ୍ଷା करे ସେ ପାପ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତମେ ସମସ୍ତ 10 ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଖାପେକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ଜଣେ ଚୋର କରିଛି, ଜଣେ ଦୋଷ କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମାଣ୍ଡଳିକ ମାନ ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଭାଇ ସେମିତି କରିନି, ପାପ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତମର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି? କେତେ ରଙ୍ଗ ରହିଛି? କଳା, ଧଳା, ନୀଳି, ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର। ସେଇପରି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପଦ, 37 ମନ୍ଦ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ, ସତ୍କର୍ମ କର, ପୁଣି ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ ହୁଅ। କି ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରୁ ଆମେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା, ମନ୍ଦ ଭୂତାଣୁରୁ ଆମେ ଯଦି ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ମାନବ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ରୂପକ କ୍ରୁଶ ବହନ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେଲେ, କ୍ରୁଶରେ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରୁଶ ନିକଟ ଯାଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଝରୁଥିବା ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଟୋପାଏ ପଡିଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦରୁ ଦୂର ହବ, ପୃଥକ ରହ ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ଦରୁ ଦୂର ହେବା କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦ ଠାରୁ ଦୂର ହେବା କାରଣ କଣ? ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ତାଙ୍କର ରହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:25 ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ତ ନରକ କି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ସୁନିଦ୍ରାରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବସି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତମର ମନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଦୂର କର, ତମର ସବୁ ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ତମେ ପୃଥକ ହୁଅ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାପାତ୍ମା ଠାରୁ ଦୂର ରକ୍ଷା କରିବେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦାଉଦ କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 36:4 ସେ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ଅଧ କଳ୍ପନା କରେ, ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ମାର୍ଗରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ସେ ମନ୍ଦତା ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସେଜରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବା, କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, କାହାକୁ କଣ କରିବା। ଶଯ୍ୟାରେ ଅଧର୍ମ କଳ୍ପନା କରେ,
से अमंगल मार्ग आपणाको प्रवर्ताए से मंदता घृणा करे नाही। निया जदि आमे धरिबा आमर हाथ पड़ी जीव, निया जदि गोड़े माने कुदी देबा आम गोड़ पड़िबो ना नाही? निश्चित भाव में आमर हाथ पड़िबो, निश्चित भाव में आमर गोड़ पड़िबो। ताहा होछि आमे सेहा अटे। आमानकर कौन शज्यारे अधर्म कल्पना करुछु, घृणा करुना हो, कारण आमानकर शेष दशा विनष्ट अग्नि। तेणु से दिन जेते बेले माने इस्राएल लोक माननकु आ से जेरूशलेम लोक माननकु कहा जाउथला जे मानको इस्राएल लोक माननको कहले आ सबु बेले से मानकर अति सुंदर जतन भाव से माननको नेउथिले मध्य से माने कौन कले, हे जेरूशलेम, यिर्मयाह 4:14 हे जेरूशलेम उद्धार पाइबा निमंते दुष्टतारु आपण हृदय धुओ, तुमर मंद कल्पना सब केते काल तुम मध्य रे वास करिवो अछि। टाण हो जाइछि, छात कर देइछु। ए मंदता गृह वास गृह आमारकर हृदय रे आमे छात घर कर देइ अछु। माटी घर नुहे, बाली घर नुहे, झाटी घर नुहे। तेणु सेतिपाई कह जे तमर हृदय कठिन। छात घर जेते भांगिबा से जेते कष्ट आ सेति जेते कष्ट आ सेतिपा आज कह जाउछ तमर से कोन से मंद कल्पना सबु केते काल मध्य रे वास करिवो। सेटा त माने तार पट्टा हे हृदय रे पट्टा हे आइछे मंद विषय सबु। तेणु आम सब भविष्य वक्ता कहले इच्छा लोक मान को 5:11 तुम्बे माने जेपरी बंचिब एथिपाई मंद चेष्टा न कर, भल चेष्टा कर, तहिरे तुम मानकर वाक्य अनुसारे सदा प्रभु सन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर तुम मानकर सवर्ती हेबे। केते सुंदर कथा। कौन जे मंद चेष्टा करिबा ना, भल चेष्टा करिबा, निजको भल चेष्टा करिबा, अन्य को भल भाव देखिबा, अन्य को मंद चेष्टा करिबा नाही। आमे अनेक अनेक अन्य लोक मानकर मंद चेष्टा करूछु, प्रभु ता मान को पाए कुआ जाई नाही। तेणु से आम तार 3:5-15 लेखा क मंद को घृणा कर, भल को भल पाओ और नगर द्वार रे न्याय विचार कर। मंद मंद कहवा केते लोक हो ना कहीं की, भल को भल कहवा केते को हो ना कहीं की। प्रभु निश्चित भाव में मुखापेक्षा कथा कहवा ना, ता सहित मंडली रे नगर रे ग्राम रे न्याय विचार करिबा, सत्य सत्य कहवा। 1000 लोक थांतु, 10,000 लोक थांतु, 3 लोक थांतु बा ता पाखरे तापर केते 1000 लोक थांतु, या पाखरे निर्दोष पाखरे बल लोक थिबे, भय करिवो नाही, न्याय विचार करिवो। तेणु ज्ञानी सोलोमन गोटे कथा कहले 15:28 आमिकर मन विवेचना कर दिए, मात्र दुष्ट मानकर मुख मंद कथा ढाली पकाए। ए प्रकार मंद पाए मूर्ख लोक नाना प्रकार पकाए। जेतले आमे गंडोल होउछु आ से गंडोल आ जेतले होउछन्ती आमानकर स्त्री मानक मध्य रे ए प्रकार विषय से माने मंद विषय ढाली पकांती। ए प्रकार कथा कहती, जो प्रकार भाषा नुहे से प्रकार कथा कहती। गोटे कथा मु कहबी, आमर जेतेबेले आमर ए गजपति जिल्ला रे जेतेबेले स्त्री स्त्री लोक गंडगोल हो से माने खाली मंद कथा ही कहती, किंतु पुरी जिल्ला रे आमानकर सिस्टर अछि ये नै, से पुरी जिल्ला रे कोन कहंती जानिछ? से माने कहंती तम घरे जम पशु आ तम घरे मकदमा पशु, अगर यही दुईटी भाषा। किंतु गजपति रे यही प्रकार भाषा कहंती, मंद सबु ढाली पकांती। आ से कथा मु उच्चारण करिबि नै, मंद कथा ढाली पकांती। एहा समस्त जदि मंद हृदय तार अछि, सेति पाई से मंद विषय से ढाली पकांती। प्रभु सेति पाई पृथक हुओ, सेति पाई तुमे दूर रे रुओ। आज आमान को पाई कुआ जाउछ,
ତମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି? ଏବେ 3:1 ପଦରେ, हे स्वर्गीय भातृवृंदगण, वाह कि डेजिग्नेशन आमे पाइछु। स्वर्गीय भातृवृंदगण, जाजकगण, तुम ईश्वरंकर कथा भावी देख, से कहीं जगत को आसिले, कौन पे आसिले? ए मंद कार्य करिथिबा लोक मानको प्रत्येक जीवन काटिबा, ए पापरे पड़िथिबा लोक मानको पापरो उद्धार करिबा, पापर क्षमा करिबा, तत्सहित पवित्र जीवन काटिबा सहित मु जो प्रस्तुत करिछि राज्य रे, जो स्वर्ग राज्य रे जो मु प्रस्तुत करिछि, मो पिताଙ୍କ ठारे जो वासस्थान मु जाय प्रस्तुत करिछि, से स्थान रो अधिकार करिबा पाए। हालेलुया, हालेलुया, केते सुंदर। तेणु मंदर दूर हबा। सेति भाई पुनर्बार आमे देखिबा, ज्ञानी सोलोमन गोटे कथा कहले तार 11:27 रे, जो व्यक्ति जत्न रे हित चेष्टा करे से अनुग्रह पाए, पुणी से परर मंद करने को खोजे ताहा प्रति ताहा ही घटिब। ए विषय गोटे आम शास्त्र लेखा अच्छी, आमर माने बाहर गोटे ये कथाटे रही कौन, जे खोले खाले से पड़े आसन, जदि जे खोलुची से ही पड़िब। आज ज्ञानी सोलोमन से कथा कहती, परर मंद करने को खोजे ताहा प्रति ताहा ही घटिब। यह हूँ एक मंद। तेणु भल जत्र हित चेष्टा कर, अनुग्रह पाइब, परर चिंता मंद चिंता करबा नहीं। से केमिति हो, से कौन करुची हो, से चाकरी करू बाकरी करू जहाँ व्यवसाय करू, प्रभु तांको आह्वान करियछंती सुंदर भाव रहिछबा पाए। ताको जदि आमे चिंता करिबा, मंदर चिंता करिबा, तार ए करिदेबा, से नष्ट करदेबा, ताको ए लिखिदेबा, ऑफिसर को लिखिदेबा, ए आमे करिबार मंद चिंता करो नाही। प्रभु ताको आह्वान करियछंती, ताही आमे ही पड़िबा। सदा प्रभु काहेकि अनुताप मनरे शोक कले, काहेकि सदा प्रभु परमेश्वर जहाँ ए जगत सृष्टि कले, प्रेम कले, पुत्र को देले, आ जेताले सदा प्रभु सृष्टि कले, ए लोक मान को सृष्टि कले, आ से अनुताप करी शोक करूछंती। काहेकि मनुष्य जीवन रे ए रक्त मांस शरीर रे कौन अनंतर सदा प्रभु देखिले जे पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़, आ ताहार अंतकरण भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंदटे। सबु बेले अविरत मंदटे। देखिले से हृदय देखिबा परमेश्वर, से मन जानिबा परमेश्वर, कारण से सर्वशक्तिमान, सर्वदर्शी, सर्वअंतर्यामी परमेश्वर आपना आपनार समस्त मंद, समस्त अभिलाष देखिबा परमेश्वर। तेणु देखिले से दिन अनुताप कले, आमानकर अविरत मंदटे। तेणु ए भूताणु, शारीरिक भूताणु, शारीरिक अभिलाषर मंद भूताणु को आमे परित्याग करिबा। सेतिपाई से अनुताप करे अछंती। मनुष्यर मंद कार्य निमंते कौन कले, पृथ्वी जाके आदि पृथ्वी के 1150 जरे बुड़ी रहिले, जल प्लावन द्वारा समस्ते मले। परिणाम सेमानकर जो भावना चिंता सदा बेले जो बाळकर मंद थिला, सेमानकर दंड आ सेमानकर जल प्लावन रे मृत्युवरण कले। गोटे परिवार रक्षा प्राप्त, समस्त जगत रे मले। आज इते सुंदर भाव रे हमको शरीर देई अछंती, काको अते सुंदर सुंदर करी गठन करी अछंती, अति मजबूत करी अछंती, धन संपत्ति दे अछंती, घर द्वार दे अछंती, पुत्र संतान माने चाकरी कर अछंती। आमे आज मोर पाए आमे आज प्रभुଙ୍କ निकटवर्ती। तेणु हमर जीवन रे वास्तव भाव रे
प्रभु आमान को से कौन करती ए मंदरु पृथकीकृत जीवन काटिबा पाए कि तो बोधे तार 14-16 लेखा अछि ज्ञानी लोक भय करे और मंद को छाड़ी दिए वास्तव भाव जे ख्रीष्टन ठारे भय करबा लोक ज्ञानी लोक बुद्धिमान लोक मंद को छाड़ी दिए मध्य जेतु कुक्रिया न कले से मानकर शयन करंती नाही अनेक लोक अछंती पाप कले ही तार माने तार निद्रा जाए कुक्रिया न कले जेतु कुक्रिया न कले से मानकर शयन करंती नाही निद आसीबो नाही तेणु से दिन इस्राएल लोक मान को कहा गला विचार करता 13:1 से माने सब बेले जतेक सुंदर खाद्य देले मध्य से माने विपदगामी हेले तेणु इस्राएल लोक मान को कहले 13:1 विचार करता ताक लोक माने पुनर्बार मंद कार्य कले सेति पाए 40 वर्ष पलस्त्य मान स्तर थिले आमे से दिन इस्राएल लोक माने 40 वर्ष थिले किंतु आज मंद कार्य करिबा अनंत काल निमंते अनंत काल निमंते आमान को रक्षित अच्छी अग्नि रे निक्षेप करिवे 40 वर्ष वर्तमान जेल रहउछंती कार तो 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष कार तो आजीवन आजीवन पाइबा तेणु मंद टारू पृथकीकृत हवा पवित्र जीवन ताको बोली कि तार 4:16 किंतु एबे तुमे माने अपना अपना अहं भाव रे गर्व करूअछ एहा कि प्रकार गर्व मंदटे एक प्रकार गर्व मंदटे कारण अहं भाव देखुछु मो एक प्रकार गर्व आ मंदटे ए समस्त छाड़ीबा को हबो ए 4:17 लेखा अतएव जे सत्कर्म करिबा को जानी ताहा करे नहीं ताहा पाप करे समस्त विषय शास्त्रांश रे आमे निपुण अटु समस्त शास्त्रांश रे निपुण ताहा यदि न करिबा ता होछ मानकर पाप माथ्यू लिखित सुसमाचार 12:35 उत्तम लोक उत्तम भंडार उत्तम पदार्थ बाहर करे पुणी मंद लोक मंद भंडार मंद पदार्थ बाहर करी आणे दीटा अछि आम शरीर रे दुईटी अछि गोटे उत्तम अछि गोटे मंद अछि ताहा जदि अधिका मंदटा अछि मंदटा का बाहरिबो उत्तमटा बाहरिबो तेणु से दूर करवा आवश्यक तेणु ज्ञानी सलोमन कहले पापी मानक पछे मंद गोड़ाए मात्र धार्मिक मानकर मंगल रूप पुरस्कार दत्त हुए आज धार्मिक जीवन यापन करिछु आमान पुरस्कार अच्छे पापी मानकर पछे मंद गोड़ाइब ताकू से पुरस्कार नहीं धार्मिक मंगल रूप पुरस्कार हुए दत्त हुए तेणु आज आसु आम निकटवर्ती हेबा प्रभु निश्चित भाव से आम को कौन करेंगे क्षमा जदि आम निकटवर्ती हेबा 24:20 लेखा अछि कारण मंद लोकर कौन सी पुरस्कार हेब नहीं और दुष्ट मानकर प्रदीप लिभाजिब दुष्ट जे माने मंद कार्य करती तार डेजिग्नेशन होची दुष्ट प्रदीप लिभाजिब याकूब 1:14 किंतु प्रत्येक लोक अपना कामना द्वारा आकर्षित प्रवंचित होई परिकित हुए से 1:15 तापरे कामना गर्भधारण करी पाप प्रसव करे पुणी पाप परिपूर्ण मात्रा रे वृद्धि पाई मृत्यु को जन्म दिए आज आमानकर गर्भधारण करूछु पाप आज आम गर्भधारण करूछु मंद जहा जेतेबेले समय आसीबो जेतेबेले गर्भधारण कर 10 मास बोली आमे कहूछु के 9 मास रे के 7 मास रे के 10 मास रे गर्भ प्रसव करंती आमानकर बयस आमानकर समय अनुसार जे हमर पूर्ण हेबो पाप पूर्ण हो जीव से पाप प्रसव करे से पाप पूर्ण मात्रा रे वृद्धि पाइब से मृत्यु को जन्म दिए तेणु आसु मंदतारू आम दूर हवा मंदतारू दूर हवा यदि मंद आम दूर न हवा प्रभु आम को से कौन करेंगे मंदतारू दूर हवा सुकर्म करवा शांति अन्वेषण करवा जीशु को अनुगमन हवा जहाँ लेखा अच्छी 2 तिमोथी 4:18 मते पाउल कहले प्रभु मते समस्त मंद कर्म उद्धार करिवे एवं मते रक्षा करी अपना स्वर्गीय राज्य रे प्रवेश कराइबे
हालेलुया। आज विश्वास अच्छी कि आमे से स्वर्गीय राज्य अधिकार करिबा प्रभु समस्त पाउल से कथा कहले आज मत से कथा कहबा कारण मंद आत्मिक जीवन बढ़िबा पवित्रता जीवन करबा प्रभु आमान को निश्चित हेबे तांकर राज्यर अधिकार हेतिबा आमे माथ्यू 6:13 लेखा अछि आमे सबु बेले गोटे भाषा कहउछु कोन परीक्षा रे आम मान को आनो नाही कोन आज्ञा मात्र मंद ଏହା ମାନଙ୍କର ଘୋଷା ପଦ ଏହା ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମାନଙ୍କର ପଦ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଦଟି ଆମେ ବୋଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କରି ମାତ୍ର ମନ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଭୂତାଣୁ ଆମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ମନ୍ଦକୁ କାରଣ ଆମେ ସ୍वर्ଗୀୟ ଭାନ୍ନର ଭାତୃବୃନ୍ଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ तेणु विश्वास कले अब्राहम एते सुंदर विश्वास कले से मोर मित्र मोर बंधु आज आम मित्र हो पारिबानी कि बंधु हो पारिबानी विश्वास करने द्वारा मित्र हवा विश्वास करने द्वारा बंधु हवा विश्वास करने द्वारा आम मंद को परित्याग करवा विश्वास करने द्वारा मंद को परित्याग करने द्वारा स्वर्गीय राज्य रे प्रवेश करवा प्रभु ये क्लुप्त वाक्य आशीर्वाद करंतु आसु मंद भूताणुर परित्याग करी सुकर्म करिबा आ शांति अन्वेषण करिबा आ तांकर अनुगामी हबा प्रभु आमान को निश्चित भावे तांकर राज्य को से नेबे प्रभु ये क्लुप्त वाक्य रे आशीर्वाद करंतु आमेन धन्यवाद प्रभु को दास को धन्यवाद आम समस्त उच्च करताल दे प्रभु को दास को धन्यवाद जणाइबा बहुत सुंदर वाक्य माध्यम प्रभु दास आज आम प्रत्येक को कढ़ई नहीं काली आम शुणुलु पवित्र हेबा आज आम शुणुलु मंद ठारू दूर हेबा सतरे प्रिय माने अंतकरणर भावना अविरत मंद मात्र किंतु से मंद ठारू जदि आम दूरे रहिबा ताहेले प्रभुकर पाद तले स्थान पाइबा प्रभु दास आरंभ ही कहले मंदर अर्थ होची पाप आमे बाहाना करिकी पाप करिबा नाही मंद ठारू सदाळे दूरे रहिले ही आमे धर्म कार्य करि परिबा अनेक शास्त्रांश गुडिक देई प्रभु दास आज प्रांजल भाबरे हम मध्य उपस्थापना करिसंती जीवंत वाक्य को प्रभु दास को प्रभु आशीर्वाद करंतु आहुरी आहुरी प्रभुकर गौरव निमंते व्यवहार करंतु केते सुंदर भाबरे कोविड-19 को भूताणु सहित मंदता को तुलना करी अनेक विषय से हमको देखैसंती गलाती 5 पर्वर समस्त असुचिता गुडिक मध्य देखैसंती प्रभु दास को प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन आसंतु आमे शेष पर्याय मध्य अच्छु धन्यवाद